ओडिशार भाषा साहित्य संस्कृति ऐतिह्य निदर्शन निदर्शन कला हूँ पाला। दिगंत न्यूज किसी स्मृति किसी अनुभूति कार्यक्रम को आपण को स्वागत। आज आम केन्दुझर दिगंत न्यूज परिवार सदस्य मैंने आसी पहुँचते एक ओडिशार स्वनामधन्य गायक तथा अवसरप्राप्त अध्यापक निकट में आसतु तांकर जीवन केते कला क्षेत्र में केते संघर्ष करते बाधा विघ्न सह करी तांकर कला को सहर ठारू सहरांचल मध्य को आनी पारिछंती। तेबे आसतु आमे सीधा सड़क से महाशय ठारू तांकर जीवन किसी अफुआ स्मृति अनुभूति को साउंडिबा। सर आपन टिके परिचय रखिए। मु डॉक्टर धीरेन महांती अवसरप्राप्त प्राध्यापक एवं जड़े पाला गायक। विशेषतः पाला गायक भाव मु लोक मान पाखे विशेष परिचित। लोक मैंने ये बोध हुए मत भल पाती। जाहू दिगंत न्यूज कर्मकर्ता माने से मैंने आसी मो पाखे पहुँचू मुझे साधुवाद ज्ञापन करुच्ची। समस्त कर्मकर्ता एवं अनुष्ठान तांकर दीर्घ जीवन कामना करुच्ची, उत्तरोत्तर उन्नति कामना करुच्ची। आपण ये कला क्षेत्र को आज को केते वर्ष एलानी परिस्थिति है? देखु मु 46 वर्ष है ये कला क्षेत्र में प्रवेश करछि। मु जितेबाला बीए परीक्षा दे सारी तापर पर पाला आरंभ करछि। आपण ये पाला को आसिया पई आपण निजस्व चिंताधारा आसिले ना आपण परिवार आत्मीय स्वजन कि आपण को मार्गदर्शन देखी किए? पिला बेलू तो मोर स्वतंत्र आग्रह थिला पाला प्रति, कारण पाला हूँ ओडिशा निजस्व कला। अन्य जिते कला सब आसी सब बाहर देश आमदानी होती। केवल दासकाठिया आम ओडिशा जदिओ जन्म लाभ करथिला, किंतु पाला प्रथम आस दासकाठिया तापर। तेणु पाला प्रति मोर स्वतंत्र आग्रह थिला। आउ आम परिवार मध्य से भली प्रोत्साहन थिला। ता छड़ा मु विशेषतः गायक श्रीमणी निरंजन करंकर पाला परिवेशन रे अतिशय उत्साहित होइथिली। आउ तांको अनुसरण मध्य करथिली। तांको गुरु भाव में स्वीकार करी घरे आनी रखैथिली एवं पाला आरंभ करथिली। आपण को जिला मध्य को जाई पाला परिवेशन करछथि के? ओडिशार विभिन्न जिले में आम पाला परिवेशन करूँ। केन्दुझर मयूरभंज प्राय प्रत्येक मंच तो मोर अति परिचित। ता छड़ा जगतसिंहपुर, कटक, पुरी, नयागढ़, बालेश्वर इत्यादि जिला मानकरे एवं झारखंड किसी अंश आम पाला परिवेशन करूँ। विभिन्न मंच मानकरे तार प्रमाण रही। मु निज मुहर सब गुड़ा कहवा गोटाए अलिक व्यापार। तेबे विभिन्न मंच आम अनेक प्रकार प्रतिक्रिया पाइछु। आउ ताहा सौभाग्यजनित बोली मु भाबुछि। आपण ये गायक काम इे आपंकर अध्यापक काम आपण कौटा को अधिक पाठे दिखते? नहीं, अध्यापना तो मोर वृत्ति। मु निश्चित भाव में पिलांकर जीवन गठन पर अधिक गुरुत्व दूसरी से द्विधा नहीं। किंतु दिन बेले से कार्य सारी मु आवश्यक हेले राति अनिद्रा रही सेठी पाला कार्यक्रम सारी पुणी आसी सकाळे कॉलेज रे पहुँचे। आप तो बहुत परिश्रम पड़ो। निश्चित भाव में सेतबेले तो अधिक कम्युनिकेशन सुविधा नाला। ता सत्वे राति अनिद्रा रही केतबेले बस रे छिड़ा ही केतबेले सीट न पाई मध्य मु आसी कॉलेज रे पहुँचे एवं केतबेले मु मोर कर्तव्यर अवहेला करी
बा पिलामानक असुविधा करिनाही एवं जनसाधारण मध्य जो भाषा संस्कृति साहित्य रो प्रसार प्रसार पाई चेष्टा कर आपण विगत वर्षर पाला एवं वर्तमान पाला विगत वर्ष में आपण मैंने जो पारिश्रमिक पाउथिले एवं वर्तमान जो पारिश्रमिक एमध्य सामंजस्य कौन रोचे बजार दर अनुसार तो पारिश्रमिक चाहिदा निश्चित भाव में एपट सेपट हम किंतु कथा हूँ पारिश्रमिक आम आदौ गुरुत्व दूँ आमर गुरुत्व हूँ केमी संस्कृति प्रचार हम केमी साहित्य प्रचार हम केमी भाषा प्रचार हम आम भाषा को गोटाए शास्त्रीय मान्यता दि जाए सुखर कथा आउ ओडिया भाषा संस्कृति गोटे स्वतंत्र रही जोटा अन्य भारतीय भाषा अपेक्षा ये अति उन्नत यार अतीत अति उन्नत थिला मध्ययुगे ये उन्नत साहित्य सृष्टि होता आधुनिक साहित्य यार से उन्नति संभव होती तेणु ताकू नहीं लोक मान पाखे पहुँचे आज जगतीकरण प्रक्रिया जो प्रकार गोटे फेंटाफेंटी समस्या देखा दी या भितर आम भाषा केते उन्नत आम संस्कृति केते उन्नत आम साहित्य केते उन्नत ताकू जनइबा निहाती दरकार आपण प्रथम जो मंच पाला परिचालन कले से आपको बयना केते दिया बयना से मात्र 10 टंका बयना रोला कारण आम 45 टंका पारिश्रमिक प्रथम पाला आरंभ कर बर्तमान ता बहु परिमाण में वृद्धि पाई किंतु कथा हूँ मु तो निजे पारिश्रमिक किसी रखे नहीं मोर संगी मान भर सब बांटी दिए पाण भितर तेणु मु पारिश्रमिक बेसी गुरुत्व न दे बेसी संस्कृति साहित्य भाषा प्रसार उपर बेसी गुरुत्व देती ओडिशार को स्वनामधन्य गायक मान सहित लगातार पाला परिचालन कर ना गुड़िक दर्शक निकट उपस्थापन करेंगे लब्ध प्रतिष्ठा गायक हिसाब से मु अनेक गायक सहित बादीपाला मंच छड़ा उदाहरण स्वरूप आम जगन्नाथ बेहरा लक्ष्मणधर राउत अभय स्वाई आमर संतोष रथ शर्मा वन बिहारी ग्रहाचार्य परशुराम पंडा मैंने सब सुनाम गायक हाँ सहित बहुत बहु मंच गायक सहित आप परिवेशन कर देखा जाए गायक मान मध्य मंचरे बात बद जदि नला से पालार किसी महात्मा रही आपण सेमती विपरीत गायक को समालोचना निश्चय करुवे देखु व्यक्तिगत समालोचना को बेसी विश्वास करे नहीं व्यक्तिगत समालोचना बरम क्षति करे तेणु मु जाति गोत्र ना एसब विषय बेसी समालोचना न करी शास्त्रीय समालोचना ही करे तेणु शास्त्र रे कौन लिखाई बा से शास्त्र रे आउ कौन भिन्न मत रही बा से मतटा व्यक्ति केते ग्रहणीय से मतटा कहीं ग्रहणीय हम ये मतटा कहीं ग्रहणीय हम ना एभली चुक्ति प्रस्तावित कर देखा जाए किसी गायक मंचर बद एवं व्यक्तिगत जीवन मध्य बद रही एमती आपंकर सेमती किसी रही कि नहीं प्राय कौन गायक सहित मोर से व्यक्तिगत बद ना मंच बद को आम मैंने से राति पाइले ही भूली जाए आउ दिन में पुणी आम परिचय अलग हो प्रायतः आम एकाठी खाइबा बेले परस्पर व्यक्तिगत कथा ही होता तेणु से भली चिंताधारा मो मन में ना आगे नाला तथापि किए कौन मन कर तो मुझे नहीं किंतु मो मन भर से भली प्रतिक्रिया आप परिचय रखे मो ना भुवनेश्वर महंत सार पाखे मु 46 वर्ष है बायक हिसाब से काम कर मो ना लोकनाथ महंत सार पाखे 45 वर्ष मो ना गुरुचरण बेहरा मो सार को 30 वर्ष है पाड़िया घर काम कर आपणकर
ଯେକୌଣସି ବିଷୟବସ୍ତୁ ମାଧ୍ୟମରେ ଏକ ଆପଣଙ୍କ ନିଜ ମୁଖରେ ଆମର ଅଗଣିତ ଦର୍ଶକ ନିକଟରେ ଏକ ସୁମଧୁର ସଙ୍ଗୀତ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବେ। ଭାଗୀରଥୀ ତୋଟେ ବାଞ୍ଛା ବଟ ପିଠେ, ଭାଗୀରଥୀ ତୋଟେ ବାଞ୍ଛା ବଟ ପିଠେ, ଭରି ନାମରେ ପଚାରି ଭଲଣି ବେଷ୍ଟିତ ବଲ୍ମିକ ବଳରେ ଉପରେ ଜାଗ୍ରତ ବ୍ରହ୍ମଚାରୀ। পুষ্পবাদী পহে পুষ্পবাদী, অপরাজিতা ঘাটি স্বর্গলক্ষ্মীর সৌন্দর্য ভূমিকা, স্বর্গলক্ষ্মীর সৌন্দর্য ভূমিকা, কুমারীর পরিপাটি তোয়ে পুষ্পবাটি। কুমারীর পরিপাটি ଦର୍ଶକ କହନ୍ତି ମହାନ୍ତି ବାବୁ କ'ଣ ଯାଦୁ ଅଛି ଯେ ଦର୍ଶକମାନେ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳୁ ସକାଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଷ୍ଟେଜ୍ ନିକଟରେ ବସି ରହିଥାନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ପାଲାକୁ ଦେଖନ୍ତି ଏବଂ ଶୁଣିଥାନ୍ତି ମଧ୍ୟ। ଆପଣ କ'ଣ ଏବେ ମାହାତ୍ମ୍ୟ ରହିଛି ବିଷୟରେ ଆପଣ ଟିକେ କହିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ସେ ତ ଦର୍ଶକଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ମତ, ମୁଁ ସେଇଟା ସଠିକ୍ ଭାବରେ କହିପାରିବି ନାହିଁ। ଆପଣ ଯଦି ଏକଥା ଶୁଣିଛନ୍ତି ତେବେ ତ ମୁଁ ସୌଭାଗ୍ୟମାନ ମନେ କରିବି ନିଜକୁ। କିନ୍ତୁ କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ ସାହିତ୍ୟ ସଂସ୍କୃତି ଉପରେ ଯେଉଁ ମୋର ଗୋଟେ ପରାକାଷ୍ଠା ରହିଛି ବୋଲି ଭାବୁଛି, ସେଇଟା ନିରବଚ୍ଛିନ୍ନ ଭାବରେ ପ୍ରସାର ପାଇଁ ବା ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଚେଷ୍ଟା କରେ। ବିଶେଷତଃ ଐତିହାସିକ ଭିତ୍ତିକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଉଛି, ଯେଉଁଟା ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଠାରୁ ମୋତେ ଭିନ୍ନ କରିଦିଏ। ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟ, ତାର ସମୟ ଏବଂ କେଉଁ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଘଟଣା ଲେଖା ହେଇଛି ଏବଂ ପୁରାଣରେ କାହିଁକି ଏମିତି କଥାର ରୂପ ଦିଆହେଇଛି, ଏଭଳି ତଥ୍ୟଭିତ୍ତିକ କଥା ମଧ୍ୟ ମୁଁ କହିଛି, ଯେଉଁଟା ଲୋକମାନଙ୍କୁ କିଛି ପରିମାଣରେ ଆକୃଷ୍ଟ ଦେଖାଯାଏ। ସାଧାରଣତଃ କେନ୍ଦୁଝର ମୟୂରଭଞ୍ଜରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରତିପକ୍ଷ ଗାୟକ ସୁଭାଷ ପଣ୍ଡାକୁ ଧରାଯାଏ, ଯେଉଁଠି ଉଭୟଙ୍କର ଯୋଡ଼ି ପାଲା ପରିବେଷଣ ହେଉଛି, ଦର୍ଶକମାନେ 30-40 କିଲୋମିଟର ମଧ୍ୟ ଛୁଟି ଆସିଥାନ୍ତି। ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ବିଷୟରେ ଆପଣ ଦୁଇ ପଦ କୁହନ୍ତୁ। ସେ ଜଣେ ଅମାୟିକ ଲୋକ, ତାଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ଗବେଷଣା ଅଛି, ଆଉ ପାଲା ପରିବେଷଣର କୌଶଳ ମଧ୍ୟ ସେ ଜାଣନ୍ତି। ଆଉ ତାଙ୍କ ସହିତ ମୋର ବିଭିନ୍ନ ମଞ୍ଚରେ ପ୍ରତିଯୋଗିତା ହେଇଛି, ଏପରିକି ଗୋଟାଏ ସ୍ଥାନରେ ବହି ଦେଖାଦେଖି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି ହେଇଛି। ଆଉ ସେ ଭୁଲ ଠିକ୍ ବାଦ ଆମମାନେ ପ୍ରାୟ ସକାଳ ହେଲେ ଭୁଲି ଯାଇଥାଉ। ସେ ମୋତେ ବଡ଼ ଭାଇ ବୋଲି ଡାକନ୍ତି, ଆଉ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ସିଂହର ସୁବାସ ବୋଲି କହେ। ତେଣୁ ଆମ ଭିତରେ ତିକ୍ତତା ନାହିଁ, ବରଂ ପରିବେଷଣ କୌଶଳରେ ଆମମାନେ ନିଜ ନିଜ ବାଟରେ ଗତି କରୁ ବୋଲି ମୋର ବିଶ୍ୱାସ। ପାଲା ପରିବେଷଣ କଲେ ଆପଣ ଯେଉଁ ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳକୁ ଠିକ୍ ଜାଗାକୁ ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି କି ନାହିଁ ସେ ବିଷୟରେ ଟିକେ କହିବେ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ତ ଅନେକ ଦୂରରେ ଅଛି, ଆମେମାନେ ସସୀମ, ଲକ୍ଷ୍ୟସ୍ଥଳ ଆମର ଅସୀମ। କିନ୍ତୁ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା ସାହିତ୍ୟର ଯେଉଁ ମାଧ୍ୟମ ପାଲା, ୟାର ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟାପକ ଦିଗନ୍ତ ରହିଛି। ଆପଣଙ୍କ ଏ ଦିଗନ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ମୁଁ ଏଥିରେ ସ୍ୱାଗତ ସାଧୁବାଦ ଜ୍ଞାପନ କରୁଛି। ଯେଉଁ ବ୍ୟାପକ ଦିଗନ୍ତ ପାଲାର ଅଛି, ତାକୁ ଠିକ୍ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚାଇ ପାରିଲେ ମୁଁ ଭାବୁଛି ଆନ୍ତର୍ଜାତିକ ସ୍ତରରେ ୟାର ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରହିବ।
तेणु या विश्वस्तर में आंतर्जातिक स्तर में पहुँचा जो मोर चेष्टा जो मोर आग्रह से पर्यंत मुझे पहुँची पारि ना मु एजावत मोर प्रयास जारी रखी जदि आपण मान भली सहृदय व्यक्तित्व यार सहायक होती आते मध्य प्रोत्साहन जोगाती तेरे मुझे पर्यंत गति करी बोली आशा करुच्ची तेणिके आयुष थिले ता संभव हम ना अन्य किए तो संभव करपारती किंतु आपण मैंने प्रोत्साहन जो प्रयास जारी रखिंट मु दिगंतर कर्मकर्ता मानक एवं विशेषतः आपण मानक एत कष्ट कर जो आपण मैंने मो पाखे पहुँचती मुझे आपण अजस्र धन्यवाद साधुवाद ज्ञान आपण ओडिशार बहुत मंच पालवेषण करपरिक आपण राज्यस्तरीय हो जिला स्तरीय हो कि अनुष्ठान मध्यम किसी आप मानपत्र पाई ओडिशा तथा ओडिशा बाहर विभिन्न मंच मत मानपत्र दि जाए अनुष्ठापत्र दि जाए विशेषतः कोणार्क जो पाला गवेषणा केन्द्र से पाला गायला बेले अजस्र प्रशंसा मत मिली आउ से संस्कृति ज्योति उपाधि मत दिखाई आशा संगीत नाटक एकाडेमी आनुकूल्य मु पाला प्रदर्शन कर भंज कला मंडप ठारे से पाला अति प्रशंसनीय होता बोली समस्ते कहती से मानपत्र रही या छड़ा अनेक उपाधि मत दि जाए गायक विद्या बाचस्पति गायक ज्ञानमूर्ति गायक प्रभाकर घन श्याम हे घन विपद विनाशन काई मने मोर आपणकर अनुभूति कहतु जहाँकि जीवन सारा आप मन थो आप पाला पोषण जाइए आपंकर देह खराब होती कि समस्या सम्मुखीन होती
ତାହା ଆମ ଦର୍ଶକ ନିକଟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କରିବେ। ସେଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ଅନେକ ଜାଗାରେ ହେଇଛି। କାରଣ ଦେହ ଥିଲେ ରୋଗ ଅଛି, ଆମର ବି ରୋଗ ଛାଡ଼ି ଦେଇଛି ଏ କଥା ନୁହେଁ। କିନ୍ତୁ ଢେଙ୍କାନାଳର ଗୋଟାଏ ଜାଗାରେ ପାଲା ଥିଲା, ମୁଁ ମନା କଲି, ମୁଁ କହିଲି ନାଇଁ ମୋତେ ବସନ୍ତ ହେଇଛି ଆଉ ମୁଁ ଯାଇପାରିବି ନାହିଁ। ସେତେବେଳେ ସେ ଲୋକମାନେ ସିଧାସଳଖ ଆସି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲେ, କହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବସନ୍ତ ହେଇଛି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ, ତଥାପି ଆପଣ ନ ଗଲେ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଉତ୍ତରଦାୟୀ ହେଇଯିବୁ, ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ, ଯେତିକି ପାରିବେ ସେତିକି ପରିବେଷଣ କରିବେ। ଆପଣ ଯାଇ ପାଲା ମଞ୍ଚସ୍ଥ ମୁଁ କଲେ? ଯାଇକି ପାଲା ମଞ୍ଚସ୍ଥ କଲି। ଆଚ୍ଛା। ତାପରେ ଆଉ ଦୁଇଟା ମଞ୍ଚ ମଧ୍ୟ ମଞ୍ଚସ୍ଥ କଲି। ତେଣୁ ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଛି। ଏଭଳିଆ ଜିନିଷ ଆପଣ ଭୁଲି ପାରିବେନି। ବାପା ସ୍ମୃତି ବାପାଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବେଳେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ହେଇଥିଲା। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ 11 ଦିନ ପାଇଁ କ୍ଷମା ମାଗିଲି, ତାପରେ ଯାଇ ମଞ୍ଚରେ ପହଞ୍ଚି। ମାଆଙ୍କ ଦେହାନ୍ତ ବେଳେ ସେଇଭଳି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଥିଲା, ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କ୍ଷମା ମାଗିଛି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ଦିନ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଭଳି ଅନେକ ସମସ୍ୟା ହେଇଛି। ମୋର ସଙ୍ଗୀତର ଦେହ ଖରାପ ହେଇଥିଲା ବେଳେ ବି ଆମେ ଯାଇ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିଛୁ। ସମସ୍ୟା ଥାଇକି ମଧ୍ୟ ପାଲା ପରିବେଷଣ କରିପାରିବେ। ହଁ, ସମସ୍ୟା ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆମେ ପରିବେଷଣରେ ହେଳା କରୁ। ବିଶେଷତଃ ଏବେ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଜ୍ଞା, ବିଗତ ଦିନର ପାଲା ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଲା, ବିଗତ ଦିନରେ ଦର୍ଶକମାନେ ମଞ୍ଚରେ ଯାଇ ପହଞ୍ଚାଉଥିଲେ, ଏବେ ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ଯାଉଛନ୍ତି, କିଛି ସମୟ ରହି ପଳେଇ ଆସୁଛନ୍ତି। ଏ ବିଷୟରେ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ? ନାଇଁ, ସେ ବିଷୟରେ ମୋର କିଛି କହିବାର ନାହିଁ, କାରଣ ଯୁଗ ଚେତନା ଅନୁସାରେ ରୁଚି ବଦଳୁଛି। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଲୋକମାନେ ଏକାଠି ହେଉଥିଲେ, ଅନେକ ସଂଖ୍ୟାରେ ଲୋକ ଜମା ହେଉଥିଲେ ପାଲା ପରିବେଷଣ ପାଇଁ। ଏପରିକି ଦିନ 3ଟା ବେଳୁ ଆସନ ପକାଇକି ଲୋକମାନେ ଅପେକ୍ଷା କରୁଥିଲେ, ରାତି 9ଟା ବେଳେ ପାଲା ଆରମ୍ଭ ହେବ, ଆମେମାନେ ଦେଖିବୁ। ସେଇଟା ସେତେବେଳେ ହେଉଥିଲା, ପାଲା ପ୍ରତି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଆଗ୍ରହ ଥିଲା। ଆଉ ବୁଢ଼ା ବୁଢ଼ା ଲୋକମାନେ ପୁରାଣ ଶାସ୍ତ୍ରର ତର୍ଜମା ମଧ୍ୟ କରୁଥିଲେ। ତେଣୁ ତାହା ସମ୍ଭବ ହେଉଥିଲା। ଆଉ ଗାୟକମାନେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ବିଷୟବସ୍ତୁ ପରିବେଷଣ କରୁଥିଲେ। ବିଷୟବସ୍ତୁ, ରସ ଆଉ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକତା, ୟା ଉପରେ ଅତି ଗୁରୁତ୍ୱ ସେତେବେଳେ ଦିଆଯାଉଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ପାଲା, ଏଥିରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ରୁଚି ମଧ୍ୟ ବଦଳିଛି। ଅଳ୍ପ ସମୟ ସେମାନେ ରହିଛନ୍ତି ମଞ୍ଚ ପାଖରେ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ରହି ତାଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟବ୍ୟସ୍ତ ହେତୁ ସେମାନେ ପଳେଇ ଯାଉଛନ୍ତି। ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସହରମୁଖୀ ହେଉଥିବା ହେତୁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସମୟ ନାହିଁ। ତେଣୁ ପାଲା ଗାୟକମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଷୟବସ୍ତୁ ଭିତ୍ତିକ ପାଲାକୁ ଛାଡ଼ିଦେଇ ଗୋଟେ ଖୁଚୁଡ଼ି ପାଲା ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି, ଯେଉଁଟା ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକମାନେ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନେ ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି, ଛୋଟ ପିଲା ବି ବୁଝିପାରୁନାହାନ୍ତି। ତାକୁ କେବଳ କିଛି ଲୋକ, ଇଣ୍ଟେଲେକ୍ଚୁଆଲ୍ ଲୋକ ହୁଏତ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଗାୟକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିବା ସଙ୍ଗେ ଦର୍ଶକମାନଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କମିଯାଉଛି। ଆଗାମୀ ଯୁବ କଳାକାରମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପଣ କ'ଣ ପ୍ରସଙ୍ଗ? ଯୁବକମାନେ ୟା ଭିତରକୁ ଆସିବା ଉଚିତ, କାରଣ ଏଥିରେ ଜାତୀୟତା ରହିଛି, ଦେଶପ୍ରେମ ରହିଛି, ସ୍ୱଦେଶ ପ୍ରୀତି ରହିଛି, ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିର ପ୍ରୀତି ରହିଛି। ଏଭଳି ଏକ ବ୍ୟାପକ ସଂସ୍କୃତିକୁ ଛାଡ଼ିଦେଲେ ଆମ ଜାତିର, ଆମ ମାଟିର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ନଷ୍ଟ ହେବ। ୟାର ଯେଉଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ରହିଛି, ଯେଉଁ ବୈଶିଷ୍ଟ୍ୟ ରହିଛି, ଆମେ ତାକୁ ବାହାରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର କରିବା ଆମର ଲକ୍ଷ୍ୟ। ତେଣୁ ଯୁବପିଢ଼ି ଏଥିରେ ଆକର୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର। କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ସମୟ, ସେଥିରେ ଯୁବପିଢ଼ି ଚିନ୍ତା କରୁଛନ୍ତି ଯେ ୟାକୁ ନେଇ ଆମେ କେବଳ ପରିବେଷଣ କରିପାରିବୁ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହା ପ୍ରତି ଟିକେ ଅନାଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ ପାଉଛି ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଆଗ୍ରହ ପ୍ରକାଶ କରି ୟାକୁ ବୃତ୍ତିଭିତ୍ତିକ ନ କରି ଅନ୍ତତଃ ଗୋଟାଏ ପ୍ରୀତିଭିତ୍ତିକ ଯଦି ସେମାନେ କରିପାରନ୍ତେ, ତାହେଲେ ବୋଧ ହୁଏ ଏ ମାଟିର ଉନ୍ନତି। ଯାହା ହଉ, ଆପଣ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟ ଆମ ଜୀବନ୍ତ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଦେଇଥିବାରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତଥା ଆପଣଙ୍କର ସଙ୍ଗୀତମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ। ନମସ୍କାର।